कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे ए लगता है। कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। जो वर्ड वॉवल से शुरू होते हैं उसके लिए एन लगता है। वॉवल 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। जो वर्ड यूनिक होते हैं और एक होते हैं उनके लिए द लगता है। लेट्स स्टार्ट। एफ, ए, एन और द बिफोर वर्ड्स। आर, ए, टी, रेट। आर कॉन्सोनेंट है, इसके आगे ए लगेगा। ए डबल पी, एली, एप्पल। ए वॉवल है, इसके आगे ए एन लगेगा। ए एन। सी, ए, टी, कैट। सी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। ए। एस, यू, एन, सन। सन। सन यूनिक है और एक भी है, इसके लिए हम द यूज करेंगे। द। ONION, ऑनियन। ओ वोवल है, इसके लिए हम ओ ए एन यूज करेंगे। एन, एन। FOX, फॉक्स। एफ कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम ए यूज करेंगे। EARTH, अर्थ। अर्थ। अर्थ यूनिक और एक है, इसके लिए हम द यूज करेंगे। द। पिज्जा। पी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम ए यूज करेंगे। OWL, ओ वॉवल है, इसके लिए हम ए एन यूज करेंगे। NWN, मून। मून यूनिक और एक है, इसके लिए हम द यूज करेंगे। गिलास। जी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए आएगा। EAGLE, ईगल। ई वॉवल है, इसके लिए ए एन आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।